lawyer is coming. आता वो केन्ना येयले वो coming there. वचून Yeah, I reach. मागीर येवनी रे वचून येता न्हू तूं मागीर येता वचून येना जाल्यार 2:30. आनी तो बायट बी तुमकां कितें वॉरंट येयला कितें येयलें Yeah, I was in fact, I can say not shocked, I was surprised. Then last night I learned that Majir arrest warrant काढला म्हणून in children's court. And let me tell you, I have full faith in the judiciary. Being a lawyer myself, I have done law. एक आदोगाद असून म्हाका देखून खूब हे आसा खात्री आसा की I have full faith in the judiciary and truth shall prevail and I am a fighter. I will not bend down. सगळ्यांक खबर आसा इलेक्शन आतां लागीं पावल्यान आनी आय एम देर फ्रंट कंटेंडर म्हणून नावेली. सो ही सगळी नाटकां स्टार्ट जातली. पूण म्हाका हांवें सांगलां तशें आय डोंट वॉन्ट टू टॉक एनीथींग अगेन्स्ट द जज. I believe in judiciary, but yes, somewhere I feel that Home Ministry खंय तरी हालिल्ली आसा आनी खंय तरी ते भिल्ले आसा. So they are trying to strangulate my voice. Arrest warrant करपाची गरज नाशिल्ली. This is a matter, a political motivated matter. सगळ्यांक खबर आसा 2 वर्सां फाटीं म्हाजेर एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस घातिल्ली. एक बापले धाकले मायनर चलयेक कोणें मॉलेस्ट केल्लें आनी कोणें मॉलेस्ट केल्लें पॉवरफूल एक्स बीजेपीच्या सीएमाच्या चल्याच्या ड्रायव्हरान मॉलेस्ट केल्लें म्हणून हांव जस्टीस दिवपाक त्या चलयेक हांव सांग्यार गेल्लें ते कडेन गेल्लें आनी तितूंत कांयच ना मॅटर. त्या चलयेक हांव मेडिल्लें बेडरुमांत पर्सनल उलयल्लें आनी हांव ताका जस्टीस दितलें म्हूण झगडपाक गेल्लें आनी भायल्यान जेन्ना सगळीं मेडिल्लीं उलयतालीं तेन्ना आवय ताजे खंयचे तरी एक सायडीन आशिल्ली. आवय खंयची ती लोकांक खबर ना, तेजें नांव खंय ना कांय ना, पूण पॉस्को एक्ट लावून म्हाका त्रास करपाची तांची नाटकां स्टार्ट जाली आनी दे पूट दॅट मॅटर. एंड टुडे last matter I could not attend. Before that matter I could not attend because my husband was down with COVID and we were in isolation. And last matter I had told my advocate Shaish Mamre to inform the court that I will not be able to be present because I was preoccupied. When my other lawyer which is there, other party's lawyer, Carlos Almeidaच्या lawyeran judgeak सांगले खंय that madam will not be able to come, but still they issued a arrest warrant. I don't know why arrest warrant, and that also is a POSCO act, but I am all prepared. My lawyers are there inside. We are going to submit applications, and again I am saying truth shall prevail. And I think somewhere असले कारणां लागून बायल्यो चलयो एक्टिविस्ट मुखार सरना. कित्याक जे रेप करता, जे मॉलेस्ट करता ते ओपनली भोंवता, तांकां बेल मेळटा आनी जे कोण चलयांक लागून बायलांक लागून झगडपाक वता जस्टीस मेळपा खातीर तांकां टार्गेट जाता म्हणून. आय फुल्ली अंडरस्टँड दीस आर गिमिक्स played by the Home Department, Police Department, because elections are since it was since it was a non-bailable warrant issued against me. I'm happy to say that it has been cancelled. The non-bailable warrant, the arrest warrant ashilo mujhe तो cancel केल्लो आसा. I'm thankful to my lawyer Shaish Mamre for coming and doing the formality of submitting the application and signing the papers. And since it is sub judice matter, I would not like to talk much about it because then it would be like a contempt of court. But yes, I'm thankful to my lawyer and I'm thankful to the judiciary. As I've said, इतली नाटकां केली म्हूण जावपा ना. ट्रूथ प्रिवेल्स आनी एंड ऑफ द डे एवरीवन नोज, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस आसा. पूण this will not stop or माझा आवाज ताळो बंद करपा जावपा ना. एंड येस, आय विल कीप फायटींग. हांव जस्टिसा खातीर लोकांक लागून केन्नाच हांव उगी जावपा ना. जावं ती चली मनीस, बायल मनीस वा खंयचोय गोंयकार, म्हजो ताळो बंद करपा जावपा ना, सप्रेस करपा जावपा ना. कित्याक लास्टाक म्हणटा ते ट्रूथ प्रिवेलच जाता. आयज नॉन बेलेबल अरेस्ट वॉरंट आशिल्लो तो मागीर जालो, इट इज कॅन्सल्ड, एप्लिकेशन कॅन्सल्ड. सो आय एम थँकफूल टू द ज्युडिशरी ऑल्सो एंड आय वूड लायक टू टेल द बीजेपी गव्हर्मेंट ऑल्सो ओके काय चलचें ना म्हणून, खपचें ना म्हणून. आय एम अ फायटर. आय विल कीप फायटींग. ट्रूथ प्रिवेल्स. थँक्यू. So what today case? No, there was some NBW was issued against her.